Good morning, students. Once again, good morning, students. Good morning, Miss. Alright, how are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Alright, before we start the learning today, I would like to introduce myself. My name is Igustia Aprila Wulandari. You can call me Miss Wulan. Okay? Before we start learning, it will be better if we pray first. Mega, please lead prayers today. Alright, Miss. Prayers begin. Pray and. Thank you, Mega. So, I want to check your attendance in the class. So, there are any students who are not present today? No, Miss. Alright, good. Alright, all is there are in the class, right? Yes, Miss. Good. Now I want to ask you one question. Are you ready for today's class? Yes, I'm ready, Miss. Okay, good. Now I want to tell you about the material today. So, do you know what we are going to learn today? No, Miss. Have you ever heard of narrative text? Yes, I have, Miss. What do you know about the narrative text? Anyone know? Alright. Jadi karena supaya kalian bisa memahami dengan baik, jadi Miss akan menjelaskannya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi naratif teks itu adalah teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan sebuah peristiwa kronologis yang saling terhubung. Dan tujuan dari teks naratif ini adalah untuk menghibur para pembaca melalui cerita atau kisah. Nah, di sini di teks naratif itu ada 4 struktur yang penting, yaitu yang pertama ada orientation. Di orientation ini biasanya penulis menuliskan tentang tokoh, latar tempat dan juga kapan waktu dari cerita tersebut. Lalu yang kedua ada complication. Complication itu adalah penulis biasanya membuat klimaks atau penyebab dari masalah yang ada dalam cerita. Yang ketiga ada resolution. Biasanya penulis di sini menulis tentang solusi dari masalah yang ada di dalam cerita. Dan yang terakhir adalah reorientation. Di sini penulis menjelaskan tentang pesan moral yang ada di dalam teks atau cerita tersebut. Do you understand? Yes, Miss. Okay, good. Jadi, sekarang Miss ada satu contoh teks naratif di sini dan Miss akan bagikan ke kalian satu persatu. Alright. Pertama-tama kalian harus baca dulu teksnya. Nanti setelah kalian membaca teks, nanti Miss akan tunjuk kalian satu persatu untuk maju ke depan membacanya di depan kelas. Sekarang silahkan dibaca. Baik, Miss. Well, apakah sudah semua selesai membaca? Sudah, Miss. Oke, karena semua sudah selesai membaca, sekarang Miss akan tunjuk kalian satu persatu untuk membaca teksnya ke depan kelas ya. Coba Megan Tari Putri bisa maju ke depan untuk membaca teksnya ke depan ya. Baik, Miss. The Lion and the Mouse. One day, a lion lay asleep in the jungle. A teeny mouse, running about in the grass and not noticing where he was going, ran over lion head and down his nose. The lion awoke with a loud roar and down came his paw over the little mouse. The great beast was about to open his huge jaws to swallow the teeny creature when, "Pardon me, O king, I beg of you," cried the frightened mouse. "If you will only forgive me this time, I shall never forget your kindness." "1 minute, no harm, and I certainly didn't want to disturb your majesty. If you will spare my life, perhaps I may be able to do you a good turn too." The lion began to laugh, and he laughed
and Lockheed. Alright, good Mega. And now we are going to translate the narrative text into the Indonesia. Jadi Miss akan berikan kalian waktu 15 menit untuk mentranslate teks yang tadi sudah kalian baca. Jika sudah kalian selesai, kalian bisa mengumpulkan kepada saya di depan kelas. Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Miss. Ya, Mega? Untuk pengerjaannya dikerjakan di mana, Miss? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi untuk pengerjaannya kalian kerjakan di kertas yang baru, jangan di bawahnya ataupun di balik dari teks naratif yang tadi. Kalian buatnya terpisah dengan kertas yang baru. Sekarang silahkan dikerjakan. Baik, Miss. Student, is it clear? Yes, Miss. Alright, please collect it to me. Okay, good. So, now after you read and translate the text, do you find the new vocabulary that you just heard? Yes, Miss. Alright, what are they? And please try to mention. Pau, swallow, Yes? struggled, Yes. and scampered. Wow, good. Jadi, setelah kalian menemukan vocabulary yang baru, saya mohon kalian untuk mengingat kembali nanti itu teksnya dan juga kosakatanya supaya nanti misalkan ada kalimat yang menunjukkan kata yang kalian sebutkan tadi, jadi kalian tidak bingung lagi untuk mengartikan kalimat tersebut. Nah, sekarang kita akan melakukan sesi tanya jawab. Di sini Miss ada beberapa pertanyaan terkait dengan teks yang sudah kalian baca. Jadi jawabannya itu semua ada di teksnya jika kalian benar-benar membaca dengan serius. Jadi Miss akan membacakan soalnya. Siapapun yang bisa jawab, tolong angkat tangannya. Pertanyaan yang pertama, what is the title of the text? Anyone know? I want to try, Miss. Yes, please, Mega. The answer is the title of the text is The Lion and the Mouse. Yeah, good. Question number 2, where is the story happen? Anyone know? I want to try again, Miss. Yes. The story was happened in the jungle. Good. The story was happened in the jungle. Next, the question number 3. What is the main character of the story? Anyone know? I want to try, Miss. Yes, please. The answer is the lion, the mouse, and the hunter. Yes, good. The main character in the story is the lion, the mouse, and the hunter. Next, the question number 4. When was the lion captured by some hunters? Anyone know? I want to try, Miss. Yes, please. The lion was captured by some hunter when he was hunting for some food. Yes, good. Good answer. And the last question. What was the moral value of the text above? Anyone know? I want to try, Miss. Yes? The moral value of the text, even the strong sometimes need the friendship of the weak. Okay, good. Good job, students. Karena kalian sudah mengerti, jadi Miss akan memberikan kalian pekerjaan rumah. Tugasnya itu adalah kalian mencari satu teks naratif bebas. Setelah kalian sudah mencari, kalian membaca, setelah itu kalian translate ke dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan grammar dan juga vocabulary yang baik dan juga benar. Jadi, tugas itu akan dikumpulkan minggu depan di pertemuan berikutnya. Jadi, ada yang mau ingin ditanyakan? Tidak, Miss. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Jadi, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi, untuk Mega, tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Miss. Prayer begins. Pray ends. Alright, thank you student. Have a nice day and see you next week. Thank you, Miss.